mia amen amen tibana sa no a na wo se de Awurade ase no ana wo si di so amen amen enye ni ewu na nya nsa awade nko awo unam fam no sawo do odi anoma do di kom no ye ka empire a abuada de nya opon so open na Isaiah 8 no da Isaiah 8 verse number 2 na is that politics say mon pa ebo no bon ye pa wapa ba nya opon se da bi ye ka mu adade pa no a de bedi ama waso nya opon ni no a na mo ka cha Isaiah 58 verse 2 o se ewom o he me da biara o se omo so da biara hwe onu Nyankopon no pe so ohunu mati kwan se obi a pe se ohunu Awurade akiri kwan se jama na the way you see se Nyankopon no se akoya se jama eyo ma bi e odi asentre ne eyo ma bi am se e di asentre ne na wonya Nyankopon ase na Nyankopon ase de nso ase nyaaye se de ye se betra no ma Yesu pe Awurade no ase de Nyankopon se ni nyina na yaye Peter John 15 verse 7 ne se Nyankopon asem tra ye mu a ye wusi na de a obeye ti de ye si aba ha no mo no ase Nyankopon asem na ti ye mu ama tinye etima ye bold abo Nyankopon na ase we first John 3:22 so I say ade bia yeso Nyankopon nche de enya fi se na se de ne edi so na e de so na ne amen amen enti wo so beka se ye o man bia jama ye di Nyankopon pe yes so kwaya na wonya Nyankopon na Nyankopon ase de nsu ye nya nyaaye obisa me watentre ne ye busa Nyankopon no ma tentre ne o pe so opi nche no ni baba se be Nyankopon o ka se na asem we ena ya ne ye ka ade ti ne di mu ada ade nti na da bia no ye bo mpaye aha na wuhunu na Nyankopon we ni nsembita aya na ebisa verse 4 no hwe oha ne ntokapem wo se oha mo ne ntokapem no ene edi mu ada ana na edi mu ada meka se bia wo ba no obi atwa so wo de se on ne ntem ase wo betan se wo so afra Awurade meka se fra bia wo kuku no pa badam pa bom ebi a wo no obi ya ka dam pa bom to wo se wo ham ane ontokapem no na ya na edi mu ada mbo tuliko atimoden se ntokapem ọ̀nà náà mpa sọ ọba mpa abọ́ nù àná obi twa na kọ́nà pẹ̀lú ẹ̀ ní wà tí n tẹ́ òfò asẹ́nu sọ ọ́ sọ ọ́ nìkọ́ àbá ní wọ́n dàbẹ́ gyina mpa ọbẹ̀ àná ọ̀bọ̀ mpa yẹ tí sáà mpa abọ́ wẹ̀ no nyàwó fọ́n sí wẹ́ẹ́ nyẹ́ mọ̀lẹ́bí à ọ̀pẹ amen mọ̀lẹ́bí à nyàwó fọ́n ọ̀pẹ paa ní wọ̀ hɔ ọ̀n sọ wọ́n tí wọ́n ní hwẹ́ wíyásí à ewíyásí sísá so ọ̀hún ewíyásí kyẹnjí o ewíyásí sísá paa na sẹ́díẹ̀ Daniel kan wọ́n sẹ́ bílẹ̀ ní bá ní sáà nù à maje mba pe le behunu sa na ma wo yase yes maje mba pe le behu sa amen amen ena no bana mi tie radio Ghana na me wura ko sa kesa ne ma ko so wi ase nyina ne kire se kesa ne se okwasia wo de Proverbs 20 verse 11 okwasia kra no se nka woni ndoko na avena eto na ase no nkwa fa mu ta adabai aben de akwaso bia kire se echem no mienu se is it the never policies ever out in na pugu cham no menu say na was say Philippians 3 verse 19 ne ka say ebinom so mo yefo no ya ne verse 20 no was ya ma ebu no wosoro ti kam no menu ke da soro ya de ya tuna woni say dan e be ya eso no mudi ntwa ye din betimi akom ta we ya menu menu ta tuna ya ke tuna ho abena abra bia na so no be wi ete be no na Una famu da tuni nema binu so se sia akoma so yes okay Luke 1:24 so yesu ka tell sia fo ne se mo hwe mo ye na ko twa ne sabro ne nkwaye hu nema ho da tuni no ansema akoma so na se ba ne sa da ba betum se fidie yes eti yan hwe hu ye pa ne very careful it is Proverbs 20 verse 11 no what can say what then aboframpo what say akra ketwa bi wonu ma so hwe ne life din a oha ode ne ye ne hu no on say obitimi bidin ne bana say akwa de dewa otimi osana ope betre no onyina obey technician ana so obey engineer ampani ampa no na say aduma no onyina no aye won say abofra no de ne ye no ye de ene hu no se na be ye na atene ase daache na ne ye be ye na atene enti a kire say science na Nyankopon de amaye no say ye kase ye hwa ye betime hunu breko a ye wo mu amen amen they say enema ni nam esumu a ene mfama mu a wo de Daniel 12:4 ti asemu a Nyankopon nam Daniel so kai na ye ha na ejina no ma ye ka sa asemu no anya se ye ka no ko daate no ye wo akatua bu wo so amen amen sa akatua ni ti na me ani bre Daniel 12 verse 3 kan no ansa na wo be kan na madwuma be sese na wiye mu sran ti ni pa wo se atemu da ni dura
Ye won crofobia omo ye madwemba. I say Matthew 7 verse 21. O say 21. 21 o say bi o say me say brade. No be ko so anim. Na de ori eja wo so no na pede. 2 verse 25. O say obi o ti me wo say obi o ti Nyankopon nsem na o yo no. Na o de asempa na wo te ne ye adwuma no. De be tu obadwemba. Ye de sali pa ko no compare obadwemba. O tu na ba obe. O tu na ban no obotan so. Yes. We 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 4 na wo so obotan ne hwan. Kristo. Enti obi a wo no wuti na Nyankopon asem a wudi so no. Wo de do compare obadwemba ko fapem na wuti no esi Kristo no so. Yes. Ana de Kristo no ne ya wo fapem so a esuo bi na no betimi ayira fa so a ede no be hwe ase. Na wa we na wo yese asempa no beti ze mo bedi se da wo pa se the Roman 10 verse 3 ka se ebi ni mo no mo a wo munim na wo ko modin bo bat o mo abese o mo ade o mo atene e de si ho nti o mo ndo mo ase se na wo ka se ya o so me de mimi hu ne se wo ye ni se ya eye ono no de ono betimi aye no ne tene na ono betimi adi so no no di si ho na nya de na wo aka no se de ona pompe amen verse kanto aden hade wase majumba be sese wie musure wase majumba ebe sense de ewiem ya de bai excellent koi na ono da nipa ebre ko ti ni mu hani asam no wase wo mu a omu da nipa ebre kwa de bai ti ni mu da sha be de be se sumada pem me no da na bani abro no ti wukuta sa adwuma wo ya wo adwuma kese wo mu da nipa pi ekwate ne kwa so no be se nsroma on ba ye se nsroma da pem James 5:19 bo se bi wo no mo de ma wo mu a omu kiche nya ho kwa asam cheche nipa anu ti na Peter ye ku na no oginam sade edisem 2 verse 10 ka se di no kwem kwesi de ba de owuo anya se boss so ba ko a na ebiemu se ba na wo de nan se minim ne da Peter ye bi pen amen ntuke Luke 17 verse 4 go ina Yesu ka se mi kira won asom kan ne se ne na to gidiem emna ya du sa bre no se wa mbọ mpaye na wa mfasi kasam na nto kakra na wa musa gidie se point gidie ni mu a wona mfam no ja wo pa no nsa betimi aka no wona mfam but Matthew 16:26 so aye kwasi kesiye se so nya wiase na manyina wie na da ache obere wo kan so a ba so be na abenya ani wo se bu sa se da be na obetimi dia manya hopon e ga change wo kra because atemu dem no abanya po bu atense yenyum sa da ho enema sifia enya abojo so ebi se Nyankopon ne Elijah be kasa yeka o first Kings chapter 19 no a wone Elijah be kasa yeka mpa abufo bia ni mu no ensanchare ni apa na na asase wo so ye ba mu no na nya asam petwa Elijah krampo mu say yes bibi wo ho Hadith Exodus 20 verse 18 so wo yi ni man sama didi a chiriza mama na nya ize anya asam petwa krawo Satan sna bufo bia nim na ya ni je so na nya asam wo dire chiriza fo but answer na ko voice beba no die die ni mu no nya asam petwa na wa nyina chi na Psalm 50 verse 3 say Nyankopon se wo ba bebu atan na o da dane mu osi ade na Isaiah 6 verse 6 ne say Nyankopon bebu atan no wo de abubuhia na eba na obi a na ebu mfuye mpo na Israel fo dwane a da ne befu David betima asie tina this time 2011 say the ocha henwa ne so no every wey na aso e dwane wona nim wo so na Captain Planet and what na ta fi dwane wo so dwane be gina efa na bo ba ntia da wo se atemu dem no abani bom se ya kukuro wa every mount is built up here baby oba prese wo dwane afidi o cha henwa ne so nanim ene de sawo ya na nyame som no yan som no sabe eho emra ne te na mo ya som sabe ye betumi asom no o me da mimi hu ne se we ni se ya nya hwe ana te wo sabe wusi hu no na Paul kan da 5 verse 8 say enya mo som adwene da muti mu no ene nya ho pa adwene yes ti nya Paul kwa ka kire Job plain say above for good one ye Job 15 verse 15 and 4 verse 18 wo ba ko ha plus ya le tie ya ye gina betumi etan ba above for good one plan for nya Paul say wo no o fa adwene wo kan to wo kan o fa plans ya above for who are you amen ba ko mba sa this one e hu ma na ya wo so na so mu ntafu o mu nya obi asa ba above for bebrebe wo so mu hu nya Paul ni mu da o pit ni hu ne da Jimmy Zaya no pa apart from no be any ho sabo for we baba that is why you na be se amen de oyin ni won di say Moses no bofo so kana Moses dwane bofo mpo na Moses dwane na adam mizan be pie free so bebu atan enye ize aba first na ni monyam no dwane so won tie mu se de wotie
of ɔhɛda first nyafo dumienu no ana oyi mu tere sɛ mo na menkɔ bepɔ ne so ɛwɔ Matthew chapter 17 verse 1 no sɛ me wɔ ne monyam bi wɔ so na megyae na mebɛkyerɛ mo sɛ mo me saa no menya small saa na asɛm bi nti na mɛda ne monyam no hɔ no mu a mabɛyɛ sɛ mo pɛpɛpɛ no mo menkɔ bepɔ ne so na menkɔ yi me mani monyam no nkyerɛ kakra bi pɛ na monhwɛ adeɛ na sɛdeɛ hɔ no mo sɛ wɔ so yɛ bɛbɛ Peter ti kɔhyɛeɛ no na ɛnyɛ yize Peter hɔ din pɛ pɛsɛ menkom nya nti wɔ sɛ yɛsɛ yɛtena ha yi a nea mo sese mmiɛnsa na wura bi sɛ Thomas wɔ aseɛ hɔ Bartholomew ne Philip wɔ aseɛ hɔ ɛka Peter nkwa nkɛnka soro hɔ a nyasa yɛsɛ deɛ ɔno paa deɛ wɔgya nti Yesu ne ɔmo nka hɔ ɔmo mo nti bio na nka ɛyi ne nkɔyɛ ɔmo tɛ no pɛdea na sɛ na wura fi sɛ na ɔpo aka sɛ deɛ wopɛ sɛ obi nyɛ ma no ɛwɔ Luke 6:31 deɛ wopɛ sɛ yɛ ma no wo nso yɛ saa ma obi ti deɛ wɔhu no a wɔne agye ho no yɛ apɛ sɛ wo nua ase bɛdɛbɛ ɛbɛhu bi ae dabidabɛ ɔse ɔbɔ tere wo deɛ baako Elia deɛ baako ɛna Mose deɛ baako na kɛ sɛ ɔmo atena hɔ nom a amen mɛsɛ adam bi sɛ no bɛpie no nyɛ yize o abufuo na ɛne ɛka ho asɛm na yɛ hwɛ na obia ne hɔ nom a wɔhunu Nyankopɔn na nkasa ni mo nyamu a wabu ne ho bem da oyɛ Job 42 a Job ka asɛm bi te Nyankopɔn sɛ na wɔde na waakye na Nyankopɔn nka kɛkɛ na nsa afei deɛ na ne ahu Nyankopɔn ne mo nyamu nti afei deɛ ɔno asaka no adwene Isaiah 6 verse 1 Nyankopɔn bie Isaiah anim a ne hunu na ne mo nyamu no na Nyame kɔbɔ soma Isaiah ɔka kyerɛ Israelfoɔ sɛ ma ɔman ne bɔneɛfoɔ na ɔka ɔno bi sɛ ɔno deɛ ɔno ɔtenten ne yɛasoma no Nyankopɔn yi na ne mo nyam kyɛn no Isaiah 6 verse 5 ti asoma Isaiah na nkasa kae Wasimini ɔno a ne mu Nyankopɔn ne mo nyam no ɔno sɛ yes ɛnyɛ bɛtɛ koraa yes amen obi nie mayira wɔte wɔ ayɛ mayira na ayɛ nim sɛ wɔnyera yi wɔnim sɛ Nyankopɔn soma no nti no wɔtene paa but Nyankopɔn ne mo nyam da di ma Isaiah no wɔn sɛ ɔno kwa ayɛ na me onipa ama no ho ntie ɔno mu sɛ sɛ ne Israel fɔnko na afɔn ɔno ase ano so nipa no yɛ dɛbɛ ɛnte na me to ɔman a ho ntie mu ana wɔ saa te ɔman a wɔn ho ntie mu efiri sɛ ɔhene asafo na mehu ni asafo na mehu ni abra Yesu ni hɔ de kyerɛ Peter ɔka kyerɛ sɛ fa asa wɔne gu ha wɔde gu wɔn na bebe bae no Peter hɛ Yesu nim din sɛ ɔsɛ twɛn prim ho kyɛn kɔ Peter me yɛ dɛ ɔde bɔ eni amen sɛ wo nya afɔ ni mo nya ma wo ti mu ho bem da John 15:15 John 4:18 yɛrɛ abɔfo gu suro mpo John 4:18 kwae hwɛ kɔ ne nkɔ mpo Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ne nko apapafo bi mpo ɔmfa ne ho nto wɔn Nyankopɔn mfa ne ho nto wɔn so kwae na bɔnefoɔ na abɔfoɔ no abɔfoɔ mpo obu wɔn sɛ ɔtɔm bɔfoɔ koraa to si na wo na nkantofoɔ no a ɛpu bɔfoɔ koraa ɔno yɛde ogya na yɛɛ no Psalm 104 verse 4 wɔse wɔde ogya na yɛ abɔfo bɔfoɔ wei kura mpo a ɔno yɛde agya yɛ no mpo Nyankopɔn so ne ho nyɛ dae ɛnte ma no yes John 15 verse 15 John 15 hwɛ kwae na kronkronfoɔ nso Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ Nyankopɔn na kronkronfoɔ mpo no ɔmfa ne ho nto Nyankopɔn mfa ne ho nto wɔn so na ɔsoro hɔ nso ɛna ɛsoro hɔ nom nso ɛho nte n'ani amen hwɛ sɛdeɛ ɛsoro tie o ɛhɔ mpo ɛnte wɔ Nyankopɔn ne so na how much more ɔmenum mmienu ano de asɛ ɛbɔ mpo ayɛ a ɛni sɛ wobu ho bɛn wɔ Nyankopɔn ne because Abraham na wɔtene baatene a na ɔtene Nyankopɔn ne so a wotene wɔ nipa mu no ɛmmerɛ ɔde ato wɔ nipa fam no ɛna wotene wɔ mu na Nyankopɔn ne so Yesu kura sane ba for Matthew 19 verse 16 obi ka sɛ papa ɔsi hey mɛsɛn aba ha ne deɛ menyɛ papa ɔbaako pa ne wɔyɛ ɔne Onyankopɔn amen ɛberɛ a ɛduru saa berɛ no preach ɛkɔ so saa berɛ no ɛnyɛ preach a wobɛtie ne w'ani agye wɔ ho ɛwɔ sɛ wotie wie a sɛdeɛ Acts 2:37 wɔ sɛ wɔte asa na yɛdɛn ɛwɔ sɛ wura wakoma mu ɛnyɛ preaching biara so na wote bɛwura wakoma John 7:15 preaching gu ahodoɔ 2 ɛna Mark 1:21 preaching gu ahodoɔ 2 ɛnipa pɛdeɛ woka kyɛn sɛ wobɛyɛ yie na Jeremia 45 no ewiase no ɔbɛsɛe na ɔyɛ yie wɔ ma hefa na ɛkorɔ ewiase no amu no yɛbɛsɛe no wotu wopɛ sika wo deɛ bɛntu mpɛ wo kra nkwagyeɛ Yesu ɔba bɛka kyerɛ yɛn ɛwɔ Matthew 6:20 going inside wowɔ tapɔde a bɛsiesie a hyehyɛ no wɔ soro single room kora wo ne bi wɔ soro wowɔ ayi aborosan 27 wɔ ha w'ani agye wɔbɔbɔ kyɛn wɔ biara woyɛ di Psalm 3:17 na kɔ a wɔ sɛ wo a woyɛ ɔdefoɔ no wo ho ɔsere sɛ woyɛ nifa no yɛ ohia no yɛ degyani na wopɛ sika paa di Psalm 3 verse 18 wɔ sɛ tɔmɛnkyɛ sika a yɛabɔre ho wɔ gyam
Sasa kana e wo nya ponchi na abeto no ye mfa ho na fam ne ma ne japade na eto ye de obrapa ana eto sa sika no ani anidru a wo de baye woni ye no ne huade yi amen Amen. na so ye emre be ko parliament na nsi ye yo emre ni na ne se eduane na ho abo se wo de anka aba se foma efifi anka ni wie na so wo di wie a na wo dua anka na ba no na anka na ba na fi ye fe bi sa GM food genetic modified food eno na ye sei ya ba ja tum wo Ghana na enya ba ya mara wi a ukodua wa de no ma nya hopon de we ni de illegal nti o ma san de fo na ekreti aba no amango de bo frɛ de kwadu de artificial na eno na wo se wudua na de awra ho wo mu ne se wudua ade bo frɛ a wudua wi a na se eso bo frɛ no a wudi bo frɛ na ba na wo mu no wudua enye yi gita o ta ko tofro amen ba parliament na nsi ye obote nwase prepaid meter say na ye adwuma ene date wo de bone date fatu ho ba kakra no wo ensuo meter ne be ya prepaid wo de bone date edu wa be ka sa mekan ko ya sa wo be use na boso wa otua omo ye nsa ta we say baby baby no uni mark na wontimi nsuo mo hwe ntimi nnum nsuo no nyi na obetua ka wodi nka atọ wie no ayusu ane e ka da prepaid dia ne ncha asa no wodi nka atọ nsa no ayusu nti bell meter no okoto ebia 10 units a wodi nka atọ 10 units no e na oba be yusu nti wodi nka tokura nti ba sa wa anto abetima yusu wotimi yusu Say ya na no aka. akwata telephone wodi nka atọ credit no ansa no ya de be wa yusu first ne de ka ba yusu credit na wie ti boso mo ne so a na du be la da be abrel they say that be without omo no utimi yusu hwe enti genetic one no se wa hwe ye mu amoye se ota be ndu a me aka kwese kwa bia za kodo afu no aduaba na ba ko dua no dua wie na se efifi a utimi nsa nua bio yi se wo sa koto ya pe de ba sa bo mo bio ti without omo mark no utimi nto aba no adua enti when ne mai we nyina ntina Daniel chapter 12 no verse 4 no say e wo say lipa be dia kwanyaba na nim dia de be atoso say knowledge akoso no matter 21st century na be ma kwada no oba ma na yeye na so no awo kreti amango banchi acid amanaba wori dia ne na ye no e no ntimi ye se na Russian former president the who ya headante bia na koma na nya pode man no e say bet 1996 obabi omo ya artificial de man na ntina asansa na wo amen Ghana he ya Professor Pempo Boateng Kolebu heart transplant na otimi ye nti obi akoma e bia se ka bow pa na bia yam na ne utinya na akoma na ya adwuma kwan bia so bo we betima tu akoma no de amade ohia bi ebe yi amana trase amen Nyamopon ayirani ama wo bre wo ya da ba ya adwuma edu wa ma mentem mfre woje ebita wo pa woje wo pa woje nteseme dabi o yere wo masa wa sinabo o ti ase Juda fo ne hela fo ekuna fo wo hwe ho kakra ya mpa nipa ba aso je be ha adwuma no so no Steve wu ase ani amen and today is the time o bon pa ya gidie ne ebisa we nya time ya preach a wo be preach say wo be diye kwani ba ti dabi mi janam ka ko no chewa eye chance be tan to na chewa wo da kan ba mama John chapter 7 verse John 7 verse 15 verse 15 e pa to tie preaching ba ho do me no wi an kan Mark 1:21 quite na Yuda fo no wanwa me pa to tie o Yesu preaching ama preaching no eye Yuda fo no wanwa no say ana mo say de no Yesu anwa pen eye de na wo yi ensi anwa pen na wo yi oni wi na nsu woni wi quite Yesu bua e ka asem ana Yesu bua say na ncheche nya me dia encheche no anya me dia Dios ma me dia verse 14 ti ase do verse ma 14 quite na afasem fifiri no abra afasem fifiri no Yesu ko me patron fifiri ko cheche Yesu ka asari fie ko kyerɛkyerɛ kwai me patron Yuda fo no wanwa na nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ Yuda fo no wanwa me patron verse ma 17 so bi pese oyo ma pede a ɛno nti Yesu ka kyerɛ wɔn so pese Onyankopɔn apɛde a obemu se me nkyerɛkyerɛ firi Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ne firi Nyankopɔn anase firi me nsɛm tirim enti saa ne ma wei sɛ obe Nyankopɔn apɛde no wona bo Nyankopɔn asɛm ne firi ba yes ana ka John 12:49 so a wɔ se ɔno ɔmo ne tirim nkasa na mo bi ɔsoma no no ana
a wɔkyɛ na nneɛma a wɔnka ne nsa deɛ wɔnsi nka no enti yɛn kɔ bible school ɛnɛ asafodi akɔyɛ sɛ wokɔ medical school abɛyɛ doctor ti ɔkɔyɛ 3 months course shortcut wapɛ yi white bi ata ne munim kura ne bible da n'akyi ɔkɔ nwa nyame nipa ti asɔ dɛm anyɛ ne de nipa bɛba ɛyɛ de akɔtɛ sam yɛn pɔn kɔlɛsin wonya obinya enti kaa wabɔ no wɔbɛte yɛde nyamesoma dwuma kɔyɛ professional work sɛ obi kɔsi ame ɛdan si abɛsi dan no bi ne sɛ nyamesoma kɔyɛ na ama bɛsɛ obi tia na ɔte wɔn kronkron school a ɔkɔ nso abɛnya dɛbɛ wɔn kronkron prophetic school dabi wɔn kronkron ankasa ɛbɛ nipa mu nipa bɔ bra kronkron nipa ne school na akɔ ɛno bi na nka mitumi kɔ a na nka masua wɔn kronkron kɔ a ɛfa so bɛtena yɛ mu ɛne nukura school na wɔn ntumi ntiɛ no deɛ ɛbɔ mi ha bɛ no wɔn nte na deɛ ɛde bɛ di sika gbogbo twɛm deɛ wate bisa yɛ wɔ ba amen wɔsɛ ne nkyɛnkyɛn deɛ ɔma mu Mark 1:21 kwae bisa yɛ kɔduru Capernaum homeda duru yɛ no ana ɔkɔ ohyia dɛm kɔyɛ dɛ kwae ne nkyɛnkyɛn yɛ ɔmo dae saa ne namesɛm papa no wote a awɔ sɛ ho yɛ dɛ bɛyi ɛgyiri wɔ nyɛ serɛserɛ sɛm nyɛ ne gyi sɛm koraa bisa deɛ na mfa so ba no wonni mu a ɛnkoa hyɛ dadeɛ kyɛ amen eti damem no ɛnyɛ bra ya bɛka akyerɛ wo sɛ wobɛdi yie na bɛhyira wo obɛhyira wo ne wɔhyira wo heaven nhyira no amen ne wɔhyira wo sɛ wogyidie no sipi pɛ Proverbs 26:28 ɛna 28:23 preaching sɛ saa mmerɛ yɛni time sɛ wode bɛprikyi sɛ yɛdie bɛyi sika bɛyi sɛ wɔma ɔma anya mo koraa no ɔmu su afei na sɛ akɔdeɛ yàtọ̀ ní kọ́sẹ́ òmu kò ní wọ́n kásẹ̀ wọ̀nyí àfẹ́ náà bọ̀ dábù yìí mi ó tiẹ̀ mu yà bùsà Michael Jackson hàn adé ẹsẹ̀ dà fọ́m sá amen bọ̀n sáwọn ń kyẹw adé náà bẹ́ẹ̀ enjoy ó fa hàn má polisa náà sọ akọ́dé ti bọ̀ so ó fa hàn má fan yẹ gbọ́ náà ti bọ̀ so náà kàn kẹ́ ẹ̀ má fans ní kẹ̀kẹ́ afẹ́ ni yẹn mi yàn nù a dábù yìí ni o ènyàn mbà òmu afẹ́ nà bàbà ó ní mu akọ̀bùsà Tupac mu lẹ́wẹ̀ mu náà adé ẹ̀kọ́ so lẹ́wẹ̀ tiwọn mu from anupapọ̀ sí ẹ̀nyùmbrẹ́ na so wɔn mɔ kokain no ne saa wɔ nhwehwɛ wɔ ne ma ne mbɔ ya ne ho ntɔn no amen betimi adafa nnwuma akosi anɔpa na ne betimi akuma this wɔ fat drugs saa no yɛ overdose asa na ɔtimi ada ɛba na go tiri bi a ɔno ne ntom mo de mo tɔ bɔ ne mu na mo kɔ na mo hwehwɛ na ne hiam mo ntie nsɛm na mo ka no adi tie timi di matam na mo de sa you dey create you dey no panyin pa you dey create na panyin mo ɛsɛ wo bɔ dama wɔ ni adi wɔ mo papa di who tell me because bra o boda man ka be bunu ya de pa him de o sa you dey crazy aye me so to lege na papa pa yimu so bo ntinko o la yo to lege abo tinko wa aye ma and so what the way that be esa ti no sen ka 475 say senya ta ba ti wa di watam ne ka ya ken say wo ba tie nka sta for don to and go ba be wa a to be to wa say adema ade go please na Christ no so to be adema na ha ga na boko o bada ma won suru wo wo se mo ma dum da be ente wa boda ma ha go wuti wo na boda mfo okuro wa boda ma ko psychiatric hospital e wa salam bana ko amen na we na mbe se na wi afon go musu first na bo nsa ma wi ade fo di de ene wi afon ko mu ye de o musu amen wo de ka ba bo ne nko 28 awe ka se ebra ente bia na wi ase we ya du no wo ka cha say wo da so e pura asase na regiment na ra etes na mu kura no wo dwan asase de wo ton no kura no wo dwan na Leviticus beba mo nton asase ne kura mo nton di sa apa hinte fita bi ase de di ba bututi obi ba be hu no so hu wo twa bi aman nyasa Wata bi aman nipa mi ensa kwaro mutoba wose mo nto asase de be kura na mo ye ahogwo wo ho e wasase isu o ton na didi sase ba ro half rot 48 billion na mo pa bona asase no wo sha hin chete sa hanum na wo gidi aton many passes awurade be pie amen wo de na ewiase yesi ya be jana ma me san kam kamfo na ga Peter ya dan ko bewu Paul ya dan ke be si na bo what the can Bible near yourself for the woman? Verse 28. Young boy, was it a drama proport or me part of you? Can Bible near
Wase tachra matro. Na mu na ho yi. Wase tachra matro for dey. Tawo opra won. That's right. Tachra ma e tantro no. Tambia e peli ba dey bay. Apra no. Me ba ye. Nyampon be do nyampon be sira. Me huri so na ada woni ba je. Ba mi tantro a kira nti me ka tama na me dey o sa le nya be dey. E be pra koi. Na no da fede de wo say ba. Na anu ada ko da tawa de ba le ba. E du ko jem. Straight. Sama ka asem ama wani aje wo no tina Job 31:21 ne se. Sa ya da fede bia na akira mu a na ka ba kakra bi pe na ya yo fa ya de be afa ye ko. Ebra wasi le ka no kuro ni nie. Na na asama ndo kwa no wura ma on pie ma biem. Gabila. Du mu de wo ho. Sa. Ono ko hu anu aka ho. Amen. Amen. 28:23 no yan ha de. 28:23. Do ka bi anim no. Dia oka obi anim no. Eye extra. Ai se tio. Se wo ya bone na yesi no. Wo bone na wo ya nsia boss one na de ka wonim. Na wo ti ase na se wo jare bone ne ya eye extra te mu da mu a. Wenye ni monyam. Na mpa ma fra ka se ma anu we no ya ko wo sa fe de wo jaye nti obehu awurade. Ai extra obenya ni monyam. Aso you didn't touch my David. A chance ma be jira na ma yese. Na mpa de won nsam. Onya nya awurafo. Na gidie se nkan kugu asam da na bible ne kan se de Israel kan se de obi no de boy no o ma kan se bone na o mu kan no na ko de bone na de be e ba o mu sinti ya afo no kan ensemba na ka se o mu no de mo kan jenti na afo ye e sada bi number 40 verse 11 what you catch now point so mu nyini ni na afo o mu akoko wo man se o man so no na afo so mbedi nkunim amusimu ne nkunim no wa punya pa asema to atwene no mo se man sin no so mo sin mo dia mo ni ma ni enti no de mo maka no sa na mo sa de be ayam so why na mo po ni a o do pa baifo Mark 1:21 ya ka wo kan to ase ko kan to a mo se ono Yesu kwa so la o preach no na baifo so te wo ngo hu mo ne so te aso de mo won se Yesu ba nso ko ho sa money ono na Matthew chapter 4 Luke chapter 4 you declare you fast 40 days no nya 3 days dry o wi ya na bo sample sem be so wa he na o wi fast for yi say to na nzan o so ayo ga onko hwe onko ba bia this Ephesians 6 verse 17 akodia no wase no ba ugina ho ayansa 1 Corinthians 10:12 ne say wa ya o to ugina ho no hwe ni ebenu wase amu afopom amen amen. Enti ebradu se ye ma enipa mu no kwasem amen amen abi abanya ho mo se mo be nua no na ma ba mu de na enipa na e ko de nya ho de na ba chi atum e ma we baga na wo ti o nsu ba ni age e de batraza ba mu di ade ba na aka ka woni age ko de ba no e ane so kwaje 2 Timothy 4:2 ya ko wasi pa mu ka asem no asem na ni na mu bra ya na de anya e be ba eye be ba so enye e be me ka se ma chi nya sa be be ma ba ka sa be we ze da ho ma so nan e de wo ko e bre ya ni bra ya de be anye kwai yintan wasi yanyi ntan kanim na yen kanim na tufo animu kanya bi ni eye bi ni o animuka e ka sa animuka pepe what did no kwasi asem so yes how dey we animuka no animuka de ya ja we na no animuka anu no ye yi watan animuka de ayese akamidie fura animuka bi ni Jeremiah 4:22 animuka bi no Jeremiah 4:22 no animuka no anya from Jeremiah chapter 10 verse 8 anu si animuka dia na fa animuka ya na ka se animuka no nya animuka o atanye ko na mka na ka animuka na jile nka osu kwa Jeremiah 4:22 ti asoma waka osi efrisa me me jimi we ni animuka ne ma ya jimi sabi wo mu David di fa na se ya me man na fa me man no na kwa ye one person bi asara di fa asara se kwa efrisa dia efrisa asara wajimi amen no so that is it ye ni me man ni bi woni enko no wa se we o man na ye nti na ye me man ndi ba se ka one person ya me sara ada be wajimi no seven no sabe na Jeremiah ka se mo wi afa wadi si on de bula ndie akwati ni fie ya ti na ko ma ye yi na na sa ni gosim because wa ni da be ena amen wa se ne ma na e da be o ma timi
Onime. Oya mankwasla. Jeremiah 10:8. Where na nimka? Atemidie pa. Ose ne ma nye Sarah. Quiet. Jeremiah 10. Na wonyi na ye mo na kwasiafo. Me am kire. Enti fanso ogbe jina no mo na pass ma Jeremiah. Ka kire o ma na so mu nyina ye mo na kwasiafo abe preacher fa nwadi. Ti Jeremiah ni problem na asia no. Ana Nyankopɔn ka se ko jira ha. O ko jira ho wi a na mde masema ma wo ho. Tell you, Jeremiah 7:1. Jeremiah pro adifa ba ho no nyina de onya pro kese pa Jeremiah. Je o ko problem pa nya bibia o. Na pon na kira ba bia ko gina, o ko gina wo wi a na makasa a che o se kan. Ebe an ko ni ka che wa nka anko. Wo besuru. Fo no se ko gina wo wi, ko gina wo wi a na maka asma kira ho. Jeremiah 7:1. O se asema ifre Awurade nkyɛn ba Jeremiah nkyɛn sɛ. So nya dai. Ko gina Awurade fie pon kɛse mu. Tie ye o. Ko gina Awurade fie pon kɛse mu. Pai. Na ko pai asem yi ho Na pai asem yi kase. Munti Awurade asem. Bida fo nyina mo fa pon kɛse yi. Enti fa se obi ko na sɔrɔ no. Sa ko sara fo nso pa ko gina so kan. Roma na se Pentecost. Omo amu wuram no mu pie no na Nyankopɔn se ko kan asem wo ho. Obekwa na anko. So na asem tie. Ti Jeremiah ko na sia bu ni wi Jeremiah 20:7. Ti asem Jeremiah kan. Ho na de wo. Ne na Nyankopɔn 20:7. Fine. Wasi wajeje me. Wasi wajeje me. Wajeje me. Fine. Awurade. Na ma pene ne dia no. Utimi ne ade nko. Amen. Nda wasa opune so. Because now upon the catch us ko gina kasa. O kasa wi say that ya bo. Na we or the way I go through heaven. The same heaven is now so far from. Now open na hon no so. Amen. Tia na so boni piti ye die so na me ni say nya. Wọ́n tún Nyankopɔn ní sẹ́yìn ya. Matthew 8:19 wọ́n dẹ̀ 8:19 kan. Wọ́n tún Nyankopɔn ní sẹ́yìn ya wọ́. Hwẹ́. Adisam 2:1 sí wọ́n ní wọ́n ń yẹn ní ọjà báyìí wò híyà. Wọ́n bàbá ní sọ̀ọ̀sọ̀. Yàtà títí yìí sílẹ̀ gan ọ̀nà mu náà yóò náà kọ́ kọ́kọ́. Àkọ́ńtò kẹsàn-án náà wọ́n á sàkó pay heaven. Masa, I never tell how. Now upon a Psalm 21:4. Or throw a handkerchief. I didn't put on the swoop. Now play banner the swoop my when you are here. Problem pay. David. Ha! Me put handkerchief. Na gate nano. Well, baby, I know say ahun here wo munti. Na this Psalm 6:9. Enti wa be wuram bia na wo di swoop na ewuram. Nya report na wo di swoop. Would one of them say, "Go to tree." Or question number 30. What was a clone? David. Catch him down and see how many here. Sir, Adisam. 7:9. Kaba Bonyanko. And so I know Marco number 5. Yatiano was number 1. I want Yanko pass some no dance. Some of DNT. I are funny a component of DNT in the day. Quite, yeah, what Yanko pass some no dance. Well, no. Nyankopɔn asɛm ane adanse yɛ a wɔn di yɛ nti wɔkunkum wɔn yɛ dɛ wɔkunkum wɔn makra wɔ afɔrebukyia n'anim kwai netuwa sɔ no ɔtɔ na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu ɛna saa nkurɔfoɔ ne ma Onyankopɔn ɔte ahoma ne so de pressure sɛ awurade ɔkunkun ni ne nokwafoɔ wuri mu atɛn atemmuo na ɔka sɛ abɛn a yɛgyina so wuo na de mu na mo kunkum yɛ no mo tim wiase ɔmo boaboa mo no da bɛn na bɛtɔ mo so wura ma yɛ na afie fili kwai ɔsɛ na wɔn biara atade ɛna Nyankopɔn mo obi atade fitaa hyɛ yɛ ɛna ɔka kyerɛ mo sɛ wɔn bɛ tia bi nkosi sɛ wɔn mo bɛ tia bi nkosi sɛ wɔn wura kwa ne wɔn nuanom a wɔn mo wura kwa bi wɔ asaare so ne wɔn nuanom a wɔbɛku wɔn te sɛ wɔn no wɔbɛyɛ dɛn wɔbɛku wɔn mo te sɛ mo a ma wuo no wɔn mo dodo bɛyɛ dɛn ɛbɛsɔ ano ti kuro no yɛmoro wo nkunkum wa wo nkɔka wɔ mo ho ti no ko handkerchief no wo wura mu pɛ wɔde pɔ no ne suo bi kɔ ɛyɛ esu ɛne ahometeɛ ti na Acts 14:22 no wɔso wɔre hyɛ asafo no nyinaa kra den ɛsa aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn tena gyidie nim na ɛna wɔn nam amanehunu pii mu na baako pii na afa ahene no nyɛ yiedie pii mu o amanehunu pii mu Matthew 8:19 ọmọ nkasa wotu Nyankopɔn ni sɛ nyia wɔn ehyira deɛ Kristo ni bia wo sɛ wonya Nyankopɔn mu nhyira Nyankopɔn mu nhyira no yɛ Luke 11:28 ehyira no Nyankopɔn asɛm a odi soɔ edi sɛ 1:3 ehyira no obi a wɔn nante abɔnefoɔ gyina mu because wɔyɛ saa
saa ne ma wo ya ha be ne ba wo be wuram ha be nso wuram a sika na akwa na nte so nti ade ye die no enya kom ha ti da John 16:20 wo ti wi afefo no moni beti na momo wura aho na mosu na momo ne dia dia da achi no na ma wura ho beta na re na gie o Kristo ni pa ni je na kom ha o wi a wasa ko ide no wasuru ebe ye dabi enya se na afo won se no wo ni se ne sa da ente sa akura kan ba bo ne nko was na Matthew 8 verse 19 ma ho na se mam was na tro for bi be catch na say o tro for be catch na me say o tro for be bia ba ko no me ba to Yesu na ya ti mi na cheli se hia me no wo na catch ni chacha wo bi abeku bi ameda yi medi wachi kai Yesu se ne se ana Yesu tacha de se sakrama wo bon she wo pa enwe mu sakrama fox wo bon wo tu to kura de sa your friend kan wo akodem kan ne mu no ma wo frebu ana wiemu no ma so ba hanu aye buo bi kakra edo yimra wa akodem me pa cho enipa meba sakrama ne dan odam de bai ewo abon ewiemu no ma ne dan odam de bai frebu enipa so de ba na nipa dem nipa ba no meba nipa de ba dem edem me da ase ya Yesu se yuru ma no kwai was no nipa ba no de anu Yesu no de onipa ko de ni tiri tuo enti Yesu no mpo ni se yuru ma ndu se otincha na ade sa won ne tie de bai etwo wona ma no ko dia bi a akoda ase ade achi na on na ekro no wo ka cha me se sa wudi baba wo ya chi a e wo se wo ye yie na won na wiase ne ma nyina ne dia na ba to dia ono bo ya ne kwa hede wo ye wonu mpo a wo bo ni nyina ma no okay Colossians 1 verse 14 to 15 na wo so na no se ne bo wiase ne ma nyina na ya ba ma na dia ba ma no mpo hede wo kire se no ru mpo wo ni ku ba pan ubedi na chi saka jam so de nya pon che ni se hia wo ya sa ja ba so che Yesu se o sika ba nso etwa so de wo amen enti wonso a wonso ni bi na wo se era bra o me na me so papa no da ati ma amen anasa wo be sun wa ha sa ko sun ojem because e wale de ba no abufo na ba no nyen do nyen de kura o Isaiah 13:6 na dam Proverbs verse 9 e na from kura we can Isaiah 13 verse 6 na o po abufuo e na from ya fa na simple sam and this na 5 minutes 8 verse 8 so wo di obedi di obefura me no announce ma na de nyan na kan wo 5 minutes 8 verse 6 say nyam so pa abutuo wo mu no e ya adenya kese obi tia no heaven so onim se wonya nkwa na se wonya so ja se but obi na nkwa wa kasa wonim yes 2 Corinthians 13 verse 5 go you know what say mo so mo hwese didie no mo bo mu ana mo misa mo ana mo se ana se mo ne se nya ko ho mutim Jesus mo mfata de ebuza de giri ni se Yesu ba benya nkwa na o se je wo no aho ehyamu be ko bia na okwan bia so ha ehyamu de o tan wo se kwan bia so because o se sika so ata so na ha wo ntotu ye na wo be ko ti ehyamu de be ko mo se ekwan bia ho be de wo be ko edu ha be su be ko bia wo se wo no aho na ka se wa nya otom no wo nya nyi wuni entwa yie wo check your life a obi wa san shemu konkon sa shemu ya ka ho ti be ka se wo no aho yes na atam na mduru no ka sa me hu se wo mpata ho no wo ti so change wajin amen ebra wo ti wo change wajin ni enti 5 Peter 4:14 o ka se mi cham no mienu se yawo eni amanya bi ebe hu na wo se hu se Kristo nti o ka se Daniel ekodi empanyifo du konkonsa na ebeda na de ko ma ho na no hen se fada na ko dia tamle mu ka bofo obe no David o ka se Sadra ako fa obire yes ana du won ya chi no na de ko ma ho no na se mo wan ko to mko buja mu a ka bofo obe yiwo mu David masa amai hu no se hu na man na hu man se wiase ni a o problem I was saying hu na man se tin nti tina Matthew 5 verse 11 ka se Ensane wo mu a training nti wata wo mu na wo ye wo na akodi ba konsa na edi watam a e fa se na ho de obehye kwata obi ho asam na wa no akodi wo nka ne afra wo we ye de ato Samson ni bia nya de so Daniel ni bia we de wa pone na ye wo sa amen Let's talk about 14 bye so I am Kristo ni ntia me pa to tie o se ye di watam na ya atam ni na ye di wo no ye di watam se oba adie mi ze na ma wo di so ntia aha na wo nsira efrise animunyam ne Nyankopɔn wo mo so tie ni ye pa o animunyam ni Nyankopɔn de be honhom e wo mo so
na mom bi hu na mane na momma ye mu bi ehu na mane se wodifo ese ebia maame wei akoka asem bi ya asam no de obi akọ ewuo me pata ewudi egu ahodo otu ewudi ayedie no egu ahodo de be 2 amen because okay 1 John 3 verse 15 na eba no a oka asem bi kyerɛ me no mienu sɛ ewudi egu ahodo otu ewudi ya wode wo bi on ma wo ntini mfa sika nko wo bi nko no ba Jeremia 18:18 hye ha no me kwan a omu fa so epese omu dom takema edi awu enti wase momma obi ehunu ma ne se owudifo kwai na owudifo ka 1 John ne hade 1 John chapter 3 verse number 15 kwai o say obiara oteni nia me pacha ose obi a oteni nia owudifo ayedai owudifo me dase ana fa Peter no se mama ye ehunu ma ne se de bai owudifo enti me nkota obi Yampon se ota wudi a oye dai wo ye wudifo nti mrantem do no Exodus chapter 20 verse number 14 si eniye sam na nsem obegina no ma eniye o ka so pass ota wudi a wo ye wudifo ana o se dan fa na de bai antina owudifo mu dabi enti o se men kan chawo katrama ye temu didi ni pawu we jam 3 verse 1 na o se katrama nso aye ade a awudu ade bai asanema katrama no awudu ade bai asanema tidu ba bia ya na da petwa na ekoso no oti a no obudu sa ni die enti yes ka se afon se wo ye musa wa asam no hunti a no mo ni ade bai aje ni se waka cha no so wo so no me teta mu obi mu tama da pa o yan fa asam ho a me ha me mani sa aje amen Jeremia senkom o ma ne fa plan se yempe kwan bia be fa so a ye be kum Jeremia na o ma wo se ho na ntwam no o tata Jeremia unya ne nku no bata kwa ba be fa so le kun se ye be kan ho nsem ala fa twa wo de kan Bible had Jeremia 18 verse number 18 kwai waso no ka se ana o ma ne ka se omra me yankopam Jeremia tiri so yankopam Jeremia tiri so na mra na emra enfri osofo because Jeremia na pona no so e kan asam kire o man no Jeremia ati asam no akọ yan pon sofo se na rada kan enti mun ka asam kire o man no ana se ohene se na rada kan hwe o man ni ye enti o se awon pam Jeremia tiri se da be ya emra no be firi osofo ho kwai na afutu rempa onya okay da bia wo kan sempe na se akuma nsampa be ta be ka bi dabi enti adene no enti ya fata adene efiri ho no enti adene efiri ho no mo no owo plan se yakọ no physical na the spiritual no obo to ohun na etuo ne nko wo ye bai fo tata na nye ye dia ana mu tan ne mo plan ba ko ya ha na ba pam be yusu koi na tu aso no aha ase mo mra me ya pata trema nku no o mo de ba ne be ku no trema nku me da asinche ne o ba ti yasa ka ho asem ha o ti ana akoma ya ka ho asem ha katrema because spiritual attack na ba ye ntimi ntane ne aka ano de e ka so enipa be shawa mo say yes woti an no akoma ba pali ya de katawa no e ku ni pa usunsu mu no amen woti bi ara confuse enti e ba no sa no a na wo hu se Messiah no a wo di na ti no e bi to no amen Mark 3 verse 21 na twade na John 10:20 me op enti me o ka me ho asem abeka na wo na wo problem me ti ana ma sere na ma da ebi a wo susu no akoma so tu wo ho John 10:20 yes for preacher wie perfect for how ho Mark 3:21 ya kwai wase na hena ni woni pat wase na ne ho ni patre no me pa ta tie o yes preach a whole preacher onu ne greater one na me hena sunya no wonu preacher wonu ne ho na nipa me pa ta on say Matthew chapter 10:34 eba down wase wo ba abe papa yimu ne ba no sa no a efie huna fam fie mpo a eja ba soro atia ne ba na ne ba soro atia na eja na oni ba fie fo be dey be na tamfo e ba osum mu do so a Hebrews 3 verse 1 no up to 5 no was say Moses edi na pon fie so ana Jesus be di na pon efie so na ne fie no so ene ye e wo 1 Corinthians 3 verse 9 ye na pon fie and they say oni ba fie fo be na tamfo no ye wa so ba no wo wa sare ba na onu ye do na pon fie no wo no be se twa na ho aya wo tamfo amen ndi se kana ko bi bekum
ebe ya adama Yesu ewu na nke nim se nke ye gida sada biko otu a onu na tiem sa